وہ اس वक़्त मीर के ऑफ़िस में मौजूद थी। वो बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची थी। उसके केबिन के सामने खड़ी खुद में अंदर जाने की हिम्मत जमा कर रही थी। गहरा साँस भर के उसने दरवाज़ा नॉक किया था। "यस, कम इन" की भारी आवाज़ सुनती इरहा बेजान होते कदमों से अंदर आई थी, जहाँ रोलिंग चेयर की उसकी जानिब पुश थी। "मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बस एक बार मेरी बात सुन लें।" इरहा ने नम आवाज़ में कुर्सी पर बैठे शख्स को अपनी तरफ मतवज्जा किया था। साहिर, जो किसी फाइल को पढ़ने में मसरूफ़ था, किसी की निस्वानी आवाज़ सुनकर झटके से चेयर का रुख इरहा की तरफ मोड़ा था। साहिर की भूरी पुरकशिश आंखें उसके हिजाब के हाले में चमकते चेहरे पर थी। उसने एक नज़र ऊपर से नीचे तक इरहा को देखा था। "आप कौन हैं और अंदर किस तरह आई हैं? कोई अपॉइंटमेंट है आपके पास?" साहिर खुरदरे लहजे में उससे महवे कलाम हुआ था। "मैं बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ आपसे। प्लीज़ मेरी बात सुन लें, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी।" इरहा ने मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा था। "तुम कोई भी हो, मैं नहीं जानता। मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है। तो आप जा सकती हैं यहाँ से। अगर आप किसी जॉब के लिए आई हैं, तो यहाँ पर लेडीज़ के लिए कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। कहीं और अप्लाई कर सकती हैं, सॉरी।" साहिर ने नहायत तल्ख़ लहजे में उससे बात की थी कि इरहा अपने लब चबाते रह गई। उसे समझ न आया कि किस तरह से अपनी बात उस तक पहुँचाए, पर वो यहाँ तक आकर हार नहीं मानना चाहती थी। इससे पहले कि साहिर वहाँ से जाता, एक बार फिर वही नरम आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। "मैं इरहा दिलावर हूँ। मेरे बाबा आपके ड्राइवर थे, मगर कुछ वक़्त से वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। मेरे बाबा को इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। प्लीज़ आप मेरी मदद करें, मैं आपकी तमाम रकम खुद आपको लौटा दूँगी।" इरहा ने रोते हुए अपनी बात मुकम्मल की थी। उसे अपने बाप की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अज़ीज़ थी। "ओह! तो आप दिलावर की बेटी हैं? वैसे कहाँ है वो भगोड़ा शख्स? क्या आप जानती हैं कि आपके वालिद पहले ही मेरे किस कदर मकरूज़ हैं? उसके बावजूद आप किस हिम्मत से मेरे सामने खड़ी उनकी सिफ़ारिश कर रही हैं? अगर वो मर भी जाते हैं, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन जैसे धोखेबाज़ों को ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं।" साहिर 2 कदम उसके करीब आता अपनी सर्द आवाज़ में गुर्राया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि दिलावर को कहीं से सामने ले आए, जो अब अपनी बेटी को मोहरा बना रहा था। जबकि उसके बरक्स इरहा तो आंखें फाड़े उस ज़ालिम शख्स को देख रही थी, जो कितनी आसानी से उसके बाप के मर जाने की बात कर रहा था। "क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की? वो आपके मकरूज ज़रूर है, लेकिन उन्होंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। अपनी सारी ज़िंदगी आप लोगों की खिदमत की है। आप किस तरह से उन्हें उनकी बेटी के सामने रुस्वा कर सकते हैं?" इरहा उसके मद्दे मुकाबिल आते हुए धारी थी। "बहुत फ़िक्र हो रही है अपने बाप की, तो ठीक है, तुम्हारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। तुम्हें मुझसे 6 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी, और उसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। बदले में तुम्हारे बाप की सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। पर याद रखना, उस कॉन्ट्रैक्ट में तमाम शराइत मेरी होंगी, और तुम मेरी हर बात मानने की पाबंद होगी। और इरहा दिलावर, कभी तुमने वादा खिलाफ़ी करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे बाप को अपने हाथों से मारने में गुरेज़ नहीं करूँगा।" साहिर ने अपनी पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले इरहा के सामने अपनी शर्त रखी थी। उसकी कही बातें सुनकर इरहा का तो दिलो दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसके बाबा ने कैसे संगदिल इंसान के साथ काम किया था, जो इंसान को इंसान नहीं बल्कि कोई खिलौना समझता था। "आपने मुझे समझ क्या लिया है साहिर मीर? मैं यहाँ आपके पास मदद के लिए आई थी, अपना आप बेचने के लिए नहीं।" इरहा उसका गिरबान दबोचती जख्मी शेरनी बनी धारी थी। उसका दिल कर रहा था कि अपने सामने खड़े शख्स का मुंह नोच ले, जो कितनी आसानी से उसे गुनाह की दावत दे रहा था। "इरहा दिलावर, मैंने कोई नाजायज़ मुतालबा तो नहीं किया, बल्कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की हकीकत से रूबरू कराया है। उसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की। तुम चाहो तो इनकार भी कर सकती हो। फिर उसके बाद तुम्हारे बाप की ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं। और अभी तो बहुत हिसाब बाकी हैं तुम्हारे बाप से मेरे, जिसको चुकाते हो सकता है वो वक्त से पहले ही अपना टिकट कटा ले।" साहिर यूं ही लापरवाह अंदाज में कहता इरहा को कोई बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर चुका था। वो 20 साला लड़की अपनी सया नसीबी पर जितना रोती कम था। उसे पैसों की जितनी भी ज़रूरत थी, लेकिन सामने खड़े उस ज़ालिम शख्स को देखकर इरहा ने अपने दिल में इरादा कर लिया था कि वो कुछ भी कर लेगी, लेकिन कभी भी उस शख्स की बात नहीं मानेगी।
अमीरों को लेकर तो पहले ही उसके कुछ अच्छे ख्यालात नहीं थे, और अब रही सही कसर मीर साहिर ने पूरी कर दी थी। और अब तो उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि अमीर लोग किसी के नहीं होते, उन्हें सिर्फ अपने मतलब और अपने फायदे से गर्ज होती है। दूसरी तरफ साहिर, जो कि इरहा के जवाब का मुंतजिर था, उसे यकीन था कि वो उसकी बात मान लेगी, क्योंकि उसके अलावा उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। जब कुछ देर तक इरहा इसी तरह से बिना कोई जवाब दिए खड़ी रही, तो साहिर ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई। तो मिस इरहा दिलावर, क्या सोचा आपने? मैं जानता हूँ कि आपका जवाब हाँ होगा। इसीलिए कल आप इसी वक्त मेरे ऑफिस आ जाइएगा। जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पर साइन करेंगी, जितने पैसे आप कहेंगी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। साहिर ने मुस्कुराते हुए ये बात कही थी, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। आप जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ये बात तो मुझे पहले से ही मालूम थी कि अमीर लोग किसी के नहीं होते, उन्हें सिर्फ अपनी जात से गर्ज होता है। लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया। आप जैसे अमीर लोग सिर्फ दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना जानते हैं। लेकिन मैं अभी इतनी बेबस और मजबूर नहीं हुई कि पैसों के लिए आपकी हर बात मानती चली जाऊं। माना कि आपके पास बहुत पैसा है और आपको लगता है कि आप अपने पैसे से किसी को भी खरीद सकते हैं, तो ये आपकी भूल है। यहाँ पर मैं आपसे मदद मांगने के लिए आई थी, ना कि अपने आप को बेचने के लिए। मुझे आपकी शर्त मंजूर नहीं है, और ना ही मुझे आप जैसे इंसान से पैसे चाहिए। अपने पैसे अपने पास रखें, अपने बाबा का इलाज मैं करवा लूंगी। इरहा के मुंह से इनकार सुनकर साहिर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी ये छोटी सी लड़की उसकी बात से इनकार करेगी। उसे तो यही लगा था कि वो जैसा कहेगा वो उसकी बात मान लेगी। लेकिन इरहा ने इनकार करके उसे काफी हैरत में मुब्तला किया था। वो जैसे ही अपनी बात मुकम्मल करके जाने के लिए पलटी कि पीछे से उसे गुस्से से भरी रोबदार आवाज सुनाई दी, और उसके कदम वही जम गए। जाने से पहले जरा अपने बाप का पुराना हिसाब सुनती जाओ। आज से ठीक 2 साल पहले तुम्हारे बाप ने मुझसे कर्ज लिया था, जो कि उसने कुछ ही अरसे में वापस करने का वादा किया था। लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी मेरी रकम मुझे वापस नहीं मिली, और ना ही तुम्हारा बाप मुझे कहीं दिखाई दिया। अब अगर तुम यहाँ तक आ ही गई हो, तो क्यों ना पुराना हिसाब भी क्लियर हो ही जाए। मुझे यकीन है कि तुम जैसी खुददार, इज्जतदार लड़की मेरा कर्ज जरूर वापस करेगी। इरहा ने पलटकर एक नज़र अपने सामने खड़े उस अमीर शख्स को देखा था, जो शायद उसकी बेबसी का मजाक बनाने के लिए ऐसी बातें कह रहा था। आपकी जो भी रकम है वो मैं जल्दी अदा कर दूंगी, बस उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। इरहा ने ये कहकर अपनी नजरें नीचे झुका ली थी, और दिल में यही सोच रही थी कि वो उस शख्स का कर्ज कैसे अदा करेगी। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने अब्बा का इलाज करवा सके। इरहा ने कह तो दिया था, लेकिन अब इसी कश्मकश में थी कि इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से लेकर आएगी। जब सामने वाले शख्स के अगले अल्फाज ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। जरूर, क्यों नहीं। तुम मेरे ड्राइवर की बेटी हो, और तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारे बाप ने हमारी बहुत खिदमत की है। इसीलिए तुम्हारे लिए मैं इतनी सी फेवर कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ। 2 दिन के अंदर अंदर तुम मेरी रकम मुझे वापस लौटा दोगी। लेकिन अगर 2 दिन के अंदर अंदर तुमने मेरी रकम मुझे वापस ना की, तो उसके बाद तुम्हारे बाप की जिंदगी की गारंटी कोई नहीं दे सकता। अपने बाप की तरह काफी समझदार और इज्जतदार लड़की हो। मुझे यकीन है कि 2 दिन के अंदर अंदर मेरी रकम मुझे वापस मिल जाएगी। इतना कहकर साहिर अपने काम में लग गया, जबकि सामने खड़ी इरहा गहरी सोच में थी। इतने पैसे तो अगले 2-3 साल में भी जमा नहीं कर सकती थी, जो उसके सामने बैठे जालिम शख्स ने 2 दिन में उससे मांग लिए थे। लेकिन अब यहाँ मजीद खड़े रहकर बहस करने का कोई फायदा नहीं था। इसीलिए वो मुर्दा कदमों से उसके दफ्तर से बाहर निकल आई थी, और अब उसका रुख घर की तरफ था। वापसी पर सारे रास्ते वो यही सोचती रही थी कि इतने पैसों का बंदोबस्त वो कैसे करेगी। अभी तो बाबा के इलाज के लिए पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ था, तो उस घुमंडी इंसान का कर्ज वो कैसे अदा करेगी। अच्छी तरह से जानती थी कि उसने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसे परेशान करने के लिए और उसे बेबस करने के लिए किया है। लेकिन इरहा ने भी दिल में इरादा कर लिया था कि वो कभी भी उस शख्स को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने देगी। इसीलिए वहां से सीधी वो अपनी एक दोस्त के पास आई थी, और फिर अपने स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की हर दोस्त से बात करके देख ली थी। कुछ ने तो पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था, और जो देने के लिए तैयार थी उन सबको जमा करके भी उन पैसों का आधा हिस्सा भी नहीं बन रहा था, जो उसके बाबा ने कुछ साल पहले अपने मालिक से कर्ज लिया था।
इरहा के पास एक ही रास्ता था कि वो उन सारे ज़ेवरात को बेच दे जो उसकी माँ ने उसकी शादी के लिए बना कर रखे थे। लेकिन वो जानती थी कि उनको बेचकर भी पैसे पूरे नहीं होंगे। वो जैसे ही घर पहुंची तो उसके बाबा उसके मुंतज़िर थे। मेरे बच्चे ने आज आने में बहुत देर कर दी। उन्होंने बहुत मोहब्बत और शफ़क़त से अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर पूछा था। वो पिछले 1 साल से इसी तरह से बीमार थे और बीमारी ने उनकी सारी ताकत ख़त्म कर दी थी। अब तो वो बिल्कुल बिस्तर के साथ लग गए थे। उन्हें सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपनी बेटी की थी, जो इस दुनिया के ज़ालिम रवैये से वाकिफ़ नहीं थी। लेकिन वो भी मजबूर थे, अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ नहीं बाबा, आज मुझे फरवा के घर किसी काम से जाना था। बस मैं वहीं चली गई थी और आप मेरी फ़िक्र बिल्कुल मत किया करें। अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मैं सब कुछ सँभाल सकती हूँ। आप देखना, बहुत जल्दी आपका भी एक अच्छे से और बड़े से अस्पताल में इलाज करवाऊँगी और उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे और हम दोबारा से पहले की तरह हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। इरहा ने खुश होते हुए अपने बाबा को अपने ख़यालात बताए थे, जिन्हें सुनकर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी और उसके साथ एक उदासी भी थी। वो जानते थे कि उनकी बेटी बहुत ही मासूम है, जाने क्या कुछ सोचकर बैठी है। लेकिन वक्त और हालात से लड़ना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर उन जैसा एक मजबूत मर्द हालात के हाथों मजबूर होकर हार गया था, वहाँ उनकी ये मासूम सी बेटी कहाँ हालात का मुकाबला कर सकती थी। लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए उसकी हाँ में हाँ मिला देते थे, जबकि हकीकत से वो भी अच्छी तरह से वाकिफ थे कि उनका इलाज इतना आसान नहीं था। उसके लिए अच्छी खासी रकम की ज़रूरत थी और उनके पास तो कुछ भी बाकी नहीं रहा था। सारी जमा पूंजी तो वो लोग पहले ही खर्च कर चुके थे। बस अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी आंखों में से वो उम्मीद खत्म नहीं होने देते थे। जी मेरा बच्चा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि एक दिन मेरी बेटी वो सब कुछ करेगी जो उसके बाबा चाहते हैं और हम दोबारा से बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। उन्होंने प्यार से इरहा के सर पर बोसा दिया था और फिर इधर-उधर की बातों में वक्त गुजारा था और शाम हो गई थी। इरहा अपने घर के सारे कामों से फारिग होकर बाबा को दुआ देकर अपने कमरे में आकर बैठ गई थी और अब उसकी सोचों का मरकज़ फिर एक ही चीज़ थी, कितने पैसों का बंदोबस्त आखिर कैसे करेगी? लेकिन उसे हार नहीं माननी थी। अभी उसके पास 2 दिन थे। पूरी रात इसी तरह सोच में गुज़र गई थी। सुबह उठते ही बाबा को नाश्ता करवा के वो घर से निकली थी, ताकि कहीं न कहीं से पैसों का बंदोबस्त हो सके। और फिर कहते हैं कि बुरे वक़्त में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। इरहा के भी सारे रिश्तेदारों ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि सब लोगों को यही लगता था कि उसका बाप अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जी रहा है। ऐसे में उन लोगों का कर्ज वापस कौन करेगा? यही सोचकर कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था और वो दिन भी इसी तरह से गुजरा था और इरहा मायूस होकर घर वापस लौट आई थी। ये 2 दिन इसी तरह से गुजर गए थे। रात को वो अपने सारे काम खत्म करके अपने कमरे में मौजूद थी और अब तो उस शख्स की दी हुई मोहलत भी खत्म हो गई थी। बार-बार उसके कहे अल्फाज ज़हन में चल रहे थे। अगर 2 दिन में तुमने मेरा कर्ज अदा ना किया तो उसके बाद तुम्हारे बाप की ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं दे सकता। इरहा के लिए उसके बाबा सबसे ज़्यादा अहम थे और उस ज़ालिम शख्स का कोई भरोसा नहीं था। वो कुछ भी कर सकता था। इस बात का अंदाज़ा तो इरहा को उसे पहली नज़र में देखकर ही हो गया था। जो शख्स पैसों के लिए उसके सामने ये शर्त रख सकता है, उससे किसी भी चीज़ की उम्मीद रखी जा सकती थी। अचानक से ही इरहा का फ़ोन बजने लगा। उसे यही लगा कि शायद कोई मदद करने के लिए तैयार हो गया है, इसीलिए फ़ौरन से फ़ोन उठाया। मगर जो आवाज़ सामने से सुनने को मिली, उसने तो जैसे जिस्म से रूह खींच ली थी। जी तो मिस इरहा, मुझे यकीन है कि आपने पैसों का बंदोबस्त कर लिया होगा। वक़्त और जगह तो आपको याद ही है। कल आप मेरे ऑफ़िस में ही आ जाइएगा। मैं आपका वेट करूँगा। वक़्त पर पहुँच जाइएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंतज़ार करना पसंद नहीं है। ये कहकर सामने वाले ने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि इरहा इसी सोच में थी कि वो कल जाकर उसे क्या जवाब देगी। आज फिर वो उसी बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी, जिसके अंदर रहने वाले लोग बहुत ही छोटे थे। आज उसमें बिल्कुल भी आगे जाने की हिम्मत नहीं थी। अगर वो अकेली होती तो यकीनन उस शख्स की बात मानने से मर जाना बेहतर समझती। लेकिन अपने बाबा की ज़िंदगी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। इसीलिए दोबारा से उस जगह मौजूद थी, जहाँ वापस आने का कभी उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था।
इरहा जैसे ही साहिर के ऑफिस जाने लगी थी, पीछे से किसी की आवाज ने उसके कदम वहीं रोक लिए। एक मिनट रुकिए मैम, आप इस तरह से कहाँ अंदर जा रही हैं? एक लड़की ने पीछे से आकर इरहा को अंदर जाने से रोका। वो लड़की यकीनन इसी दफ्तर में काम करती थी। इरहा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। वो मुझे साहिर से मिलना है। इस तरह से साहिर का नाम लेने पर वो लड़की भी हैरत से इरहा को देखने लगी। आखिर ये कौन थी जो मीर साहिर को उसके नाम से बुला रही थी? लेकिन थोड़ी ही देर बाद अपनी हैरत पर काबू पाते हुए वो लड़की दोबारा से बोली, देखिए मैम, सर अभी इस वक्त एक ज़रूरी मीटिंग में है, तो आप अंदर नहीं जा सकती। आपको यहीं बैठकर उनका इंतज़ार करना होगा। क्या आपकी उनसे कोई अपॉइंटमेंट है? उस लड़की ने दूसरा सवाल किया, जिसके जवाब में इरहा ने नाम में सर हिलाया। तो फिर क्या आप सर की कोई रिलेटिव हैं? इरहा के पास इसका भी कोई जवाब न था, इसीलिए उसने यही कहा कि वो अपने सर को उसके आने की इत्तला दे दे, वो खुद ही उसे बुला लेंगे। वो लड़की हाँ में सर हिलाती अपनी सीट पर चली गई और इरहा को भी एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। फिर थोड़ी ही देर बाद उसने फ़ोन उठाकर साहिर को इरहा के आने की इत्तला दे दी थी। मैम, सर का कहना है कि अभी वो अपने काम में बिज़ी हैं। आपको थोड़ी देर उनका वेट करना होगा। जैसे ही वो फ्री होंगे तो मैं आपको उनके ऑफिस में भेज दूंगी। इरहा को समझ नहीं आया था कि आखिर वो मगरूर शख्स चाहता क्या है। कल रात को खुद ही तो फ़ोन करके वक्त पर आने का कहा था, और अब जबकि वो वक्त पर आई थी तो उससे इंतज़ार करवा रहा था। यकीनन ये उसे ज़लील करने का एक नया बहाना था। इरहा के दिल में साहिर के लिए मज़ीद बदगुमानी और नफ़रत पैदा हो गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो फ़ौरन सब कुछ छोड़कर यहाँ से बाहर भाग जाए। वो दोबारा से उस शख्स का सामना करना ही नहीं चाहती थी, जिसमें इस कदर अना हो, और ऐसे खुदगर्ज़ इंसान से तो मिलना कोई भी पसंद नहीं करता होगा। आधा घंटा इसी तरह से गुजरा था, जब उस लड़की ने इरहा को अंदर जाने की इजाज़त दी थी। इरहा अंदर जाकर इस तरह से सर झुकाकर खड़ी हो गई थी जैसे वो कोई मुजरिम हो और सामने खड़ा शख्स उसे उसके जुर्म की सज़ा सुनाने वाला हो। वैसे भी अब जो आगे उसके साथ होने वाला था वो किसी सज़ा से कम तो नहीं था। साहिर अभी तक अपने कामों में मसरूफ़ था, इसीलिए मसरूफ़ से अंदाज में उसने एक नज़र अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर कहा, जी तो मिस इरहा, मुझे यकीन है कि अपने वादे के मुताबिक आप पूरी रकम लेकर आई होंगी। काम करने के साथ-साथ उसने मसरूफ़ से अंदाज में उसको सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, जबकि वो अभी भी खामोशी से खड़ी थी। इरहा को उसी तरह से खामोश खड़ा देखकर साहिर ने सारा काम छोड़ दिया था। अब उसकी सारी तवज्जो इरहा की तरफ थी। जब उसने दोबारा से इरहा को मुखातिब किया, शायद आप अपनी ही किसी सोच में उलझी हुई हैं, इसीलिए आपको मेरी बात सुनाई नहीं दी। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए इस काम को जितनी जल्दी हम लोग निपटा दें, उतना अच्छा होगा। इरहा ने नज़र उठाकर एक मर्तबा दोबारा से अपने सामने बैठे उस शख्स को देखा था और फिर किसी मुजरिम की तरह अपना जुर्म कबूल किया। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट के पेपर तैयार करवा लिए थे। मुझे यकीन है कि अब आपको इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। साहिर अपनी कुर्सी से उठकर इरहा के करीब आकर खड़ा हो गया था। आप जैसे ही इन पेपर्स पर साइन करेंगी, जितनी रकम आप कहेंगी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये कहते ही उसने इरहा को बैठने के लिए कहा। मेरे ख्याल में अब सोचने समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। इरहा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर वो पेपर उठाए। इससे पहले कि वो उन पर साइन करती, साहिर की रोबदार आवाज़ दोबारा से उसके कानों में पड़ी। एक मिनट, इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आपको मेरी हर शर्त माननी होगी। तो अगर आप मेरी हर बात और हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं, तो आप इन पेपर पर साइन कर सकती हैं। इसके साथ ही मैं अपने वादे के मुताबिक आपके बाबा के इलाज के लिए जितनी रकम आप कहेंगी, वो आपके अकाउंट में डाल दूंगा। उसके साथ ही आपके बाबा का इलाज शहर के सबसे बड़े और महंगे अस्पताल में शुरू करवा दूंगा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। ये कहते ही इरहा ने पेपर्स पर साइन कर दिए थे, जबकि साहिर के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे उसने कोई बहुत कीमती चीज जीत ली हो। इरहा के साइन करने की देर थी कि साहिर ने वहीं बैठे बैठे उसके बाबा के इलाज का सारा बंदोबस्त कर दिया था, जबकि वो हैरत से देख रही थी। जो काम वो पिछले 1.5 सालों में नहीं कर पाई थी, उस शख्स ने 1.5 मिनट में कर दिया था। और आज उसे पैसे की अहमियत समझ आई थी। पैसे से इंसान कुछ भी कर सकता है,
किसी को भी खरीद सकता है। वो बस खामोशी से बैठी सब देख रही थी। साहिर ने अपना सामान समेटना शुरू किया और अपनी जगह से उठा। चलो लड़की, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब उठो और मेरे साथ घर चलो। उस घर में तुम्हें किस तरह से रहना है ये मैं तुम्हें रास्ते में अच्छी तरह से समझा दूंगा। साहिर के घर चलने की बात पर तो इरहा की हैरत से आंखें फैल गई और वो फौरन से अपनी जगह से उठी। क्या मतलब है आपकी इस बात का कि मैं आपके साथ घर चलूं? ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जो मैंने अपने बाबा की वजह से मजबूरी में की है। मैं कोई आपकी असली वाली बीवी नहीं हूँ जो आपके साथ घर चलूं। साहिर ने हैरत से उस लड़की को देखा जो अपने आप को उसकी असली बीवी नहीं मानती थी। शादी कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर की गई हो या किसी और वजह से, शादी शादी ही होती है और असल होती है। और जहाँ तक बात है तुम्हारी मेरे साथ घर चलने की, तो यकीनन मैं तुम्हें कोई पागल इंसान तो बिल्कुल नजर नहीं आता हूँगा जो सिर्फ और सिर्फ इन पेपरों पर साइन करवाने के बदले में तुम्हारे बाप के इलाज का पूरा खर्चा उठाए। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा और वहां पर मैं जैसे कहूँगा उसी तरह रहना होगा। इरहा उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए उसने फौरन इनकार कर दिया। मैं कभी भी आपके साथ आपके घर नहीं जाऊंगी। ओह, तो मोहतरमा मेरे साथ नहीं जाना चाहती? साहिर अब उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया था। लेकिन आप एक बात भूल रही हैं मिस सिरहा, आपके पास इनकार करने का हक है ही नहीं। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात भी शामिल है कि आपको मेरी हर बात और हर शर्त माननी होगी। और अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने की कोशिश की या फिर मेरी किसी बात से इनकार किया, तो जो रकम मैंने आपके वालिद साहब को कर्ज के तौर पर दी थी, उससे दुगनी रकम आपको मुझे वापस लौटानी होगी। तो फैसला आपके हाथ में है। अगर आप मेरे साथ नहीं जाना चाहती, तो जो रकम आप 2 दिन में जमा नहीं कर पाई, उससे दुगनी रकम अभी मुझे दे दे और जहां आप जाना चाहती हैं, जा सकती है। और मैं अभी अपने मुलाजिम को फ़ोन करके मना कर देता हूँ कि आपके वालिद साहब का इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम आप खुद बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। साहिल ने अपना फ़ोन उठाया था कि फ़ौरन से ही इरहा उसके साथ जाने के लिए तैयार होगी। ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर जाने के लिए तैयार हूँ। इरहा का जवाब सुनकर साहिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, जिसे वो फ़ौरन ही छुपा गया। गुड गर्ल, मेरे घर में मेरी मॉम और मेरी दादी है। मॉम से मुझे कोई गर्ज नहीं है और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी दादी का ख्याल रखना है। इस मामले में मैं किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये समझ लो कि मेरी दादी मेरे लिए सब कुछ है। और हाँ, उन्हें तुम इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगी, जो कुछ भी हम दोनों के बीच में है। उनके सामने तुम यही कहोगी कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम दोनों ने मोहब्बत की शादी की है। उनके सामने तुम्हें मेरी एक अच्छी और मोहब्बत करने वाली बीवी बनकर रहना होगा। याद रहे कि गलती से भी उन्हें ये हकीकत मालूम नहीं होनी चाहिए और अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। साहिर ने गाड़ी में बैठते ही उसे सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया था। गाड़ी एक बड़े से आलीशान बंगले के अंदर दाखिल हुई थी। साहिर उसे अपने साथ अंदर लेकर आया, जहां सामने ही दादी जान बेसब्री से उन दोनों के आने की मुंतजिर थी। अस्सलाम वालेकुम दादी जान, ये है आपकी बहू इरहा। और इरहा, ये मेरी दादी जान है, मेरा सब कुछ। साहिर ने दादी जान के हाथ पकड़ते हुए मोहब्बत से कहा। माशाअल्लाह, मेरी बहू तो बहुत प्यारी है। दादी जान ने इरहा और साहिर दोनों को अपने पास बिठाया था और उन्हें ढेरों दुआएं देने लगी और साहिर उनकी हर दुआ पर आमीन कहता चला गया। इरहा अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि वो शख्स चाहता क्या था। एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के पीछे कौन सी वजह थी? जिस तरह से वो अपनी दादी के सामने ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि इरहा उसकी पसंद है और उन्होंने मोहब्बत की शादी की है, आखिर वो अपनी दादी को क्यों धोखा दे रहा था? लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि साहिर ने उसे सख्ती से मना किया था कि वो उसकी दादी से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी। इस घर में उसे इस शख्स के कहने के मुताबिक रहना था। लेकिन सुबह से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ था, इरहा को इतना अंदाज़ा हो गया था कि वो शख्स इतना बुरा नहीं है। उस शादी को करने के पीछे उसकी कोई बुरी नीयत नहीं थी। यकीनन उसके पीछे कोई और वजह थी। क्योंकि अगर सिर्फ इरहा की खूबसूरती से मुतासिर होकर उसने उसकी कीमत लगाई होती, तो वो यकीनन उसे अपने इस घर में बिल्कुल ना लेकर आता। उस जैसे अमीरजादे के लिए इरहा को किसी दूसरे घर में रखना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो उसे अपने इस घर में लेकर आया था।
جہاں پر اس کی دادی موجود تھی اور اپنی دادی سے ملوایا بھی تھا۔ ان ساری باتوں سے یہی لگتا تھا کہ اس کا کوئی اور ہی مقصد تھا، لیکن وہ کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ساحر دوبارہ آفس چلا گیا تھا، جبکہ ملازمہ دادی کے کہنے پر ارہا کو ساحر کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ اتنا بڑا کمرہ اور کمرے کی ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ ارہا تو یہ سوچ کر ہی گھبرا گئی تھی کہ اسے اس شخص کی بیوی بن کر اس کے ساتھ اسی کمرے میں رہنا ہوگا۔ وہ کہنے کو تو اس کی بیوی تھی، لیکن وہ خود بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ شادی صرف اور صرف کچھ وقت کے لیے کی گئی ہے اور بہت جلدی ساحر اسے چھوڑ دے گا۔ ایسے میں وہ کیسے ایک ایسے شخص کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہ سکتی تھی؟ کافی دیر اسی طرح سوچتے ہوئے گزری تھی، اور پھر جیسے ہی رات ہوئی اور ساحر کے واپس آنے کا وقت ہوا تھا تو ارہا خاموشی سے اس کمرے سے نکل کر باہر آ گئی۔ دادی کی نظروں سے بچنے کے لیے وہ گھر کے پچھلے حصے میں آ گئی تھی، تاکہ کسی کی اس پر نظر نہ جائے اور کسی کو بھی شک نہ ہو۔ ساحل جب اپنے کمرے میں آیا تو اسے ارہا کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ جب وہ دادی کے کمرے میں گیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ آخر یہ لڑکی کہاں جا سکتی ہے، اور وہ بھی رات کے اس وقت، اور وہ بھی مجھے بنا بتائے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ لڑکی میرے ساتھ دھوکہ کر کے یہاں سے بھاگ گئی ہو؟ اگر تو اس نے یہ حرکت کی ہے تو پھر اپنے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ ساحر غصے میں ہی گھر سے باہر نکلا تھا اور چوکیدار سے پوچھنے لگا، لیکن جب چوکیدار نے بھی یہی کہا کہ گھر سے کوئی بھی باہر نہیں گیا تو اسے واقعی میں پریشانی ہونے لگی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لڑکی اس کی سوتیلی ماں کی کسی سازش کا شکار ہو گئی ہو؟ پورے گھر میں ڈھونڈنے کے بعد بھی ارہا اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ جبھی وہ اپنی سوتیلی ماں کے کمرے میں پہنچا۔ ارے واہ، آج تو ساحر خود میرے کمرے میں آیا ہے۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ تمہیں یہاں آنا پڑا؟ سمرین بیگم ساحر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ مجھے آپ کی شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں، میں صرف اور صرف یہ جاننے کے لیے یہاں آیا ہوں کہ میری بیوی کو آپ نے کہاں چھپایا ہے۔ بیوی کے نام پر سمرین بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ فوراً سے بولی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ لڑکی کہاں ہے۔ اور اب ساحر کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ جب وہ غصے سے اپنی ماں کی طرف بڑھا تو وہ فوراً سے اپنی صفائی دینے لگی۔ دیکھو ساحر، مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ مجھے تو ملازموں سے یہ معلوم ہوا تھا کہ تم نے شادی کر لی ہے اور تم ایک لڑکی کو گھر لے آئے ہو۔ میری تو اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، ایسے میں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ انہوں نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ اچھی بات ہے کہ آپ کو اس بارے میں کچھ نہ ہی معلوم ہو، اور اگر مجھے پتا چلا کہ اس میں ذرا سا بھی آپ کا ہاتھ ہے تو اچھا نہیں ہوگا۔ آپ سے جتنا ہو سکے اس لڑکی سے دور رہیے گا۔ وہ نہ صرف میری بیوی ہے بلکہ میری محبت بھی ہے، اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اسے کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف پہنچے۔ اگر آپ نے غلطی سے بھی اس کے بارے میں کچھ برا سوچنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ساحر یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلا، جبکہ پیچھے سمرین بیگم شدید حیرت میں مبتلا تھی۔ آخر یہ کون سی لڑکی تھی جو ایک ہی دن میں ساحر کو اس قدر عزیز ہو گئی تھی، جس کے لیے آج وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن اس بات سے مطمئن تھی کہ اس سب میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ ساحر کے غصے سے وہ اچھی طرح سے واقف تھی، اور یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر وہ اس گھر میں موجود تھی تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ساحر اپنے باپ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہا تھا، اور اگر ساحر چاہے تو ایک لمحے میں اسے اس گھر سے بے دخل کر سکتا ہے۔ ابھی وہ لاؤنج میں آ کر یہی سوچ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی کہاں چلی گئی، جب ملازمہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ مل گئی ہیں، وہ گھر کے پیچھے والے حصے میں ہیں۔ ساحر غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس لڑکی کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ خود اپنی مرضی سے گھوم پھر رہی تھی۔ ساحر جلدی سے گھر کے پیچھے والے حصے میں گیا تھا، جو ساحر نے اپنی ہی پسند سے بنایا تھا۔ یہ والا حصہ گھر کے باقی حصے سے بالکل الگ اور بہت خوبصورت تھا۔ یہ ایک خوبصورت سا باغ تھا، جہاں پر ہر طرح کے خوبصورت اور مہنگے پھول لگے ہوئے تھے۔ یہ جگہ واقعی میں بہت خوبصورت تھی۔ ساحر جب بھی پریشان ہوتا تھا تو وہیں جا کر اسے سکون ملتا تھا، اور وہاں سے اس کی بہت ساری اچھی یادیں بھی جڑی ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچا تو ارہا سامنے ہی اسے زمین پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ ساحر نے ہاتھ کے اشارے سے ملازمہ کو جانے کے لیے کہا، اور خود چلتا ہوا اس لڑکی کے قریب آیا، جو کہ اس کا سکون خراب کر کے خود بہت سکون سے یہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ ساحر نے ایک جھٹکے میں اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچا تھا، جبکہ وہ اس اچانک ہونے والے حملے سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔
ابھی وہ پہلے حملے سے سنبھلی ہی نہیں تھی جب ساحل نے اسے اپنے سامنے کیا اور غصے سے اس کے چہرے پر دھارا۔ کس کی اجازت سے تم یہاں آئی ہو؟ میں تمہیں اس گھر میں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں لے کر آیا، اور نہ ہی تم یہاں کی مالکن ہو، تو اپنے آپ کو یہاں کی مالکن سمجھ کر گھومنے پھرنے کی بجائے جس کام کے لیے رکھا گیا ہے بہتر ہوگا کہ اسی پر توجہ دو۔ اور اگر آج کے بعد میں نے تمہیں اس طرح سے گھر میں گھومتے پھرتے کہیں دیکھا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اب چلو میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہی ساحر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لایا تھا، جبکہ ارہا ساحر سے مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی ساحر کا غصہ تھوڑا سا کم ہو گیا تھا۔ اس نے ارہا کو اپنے سامنے بٹھایا۔ دیکھو، میری بات غور سے سنو اور اس بات کو اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں بنا کسی بات کے اس طرح سے تم پر غصہ کروں۔ میں نے راستے میں ہی تمہیں ہر چیز اچھی طرح سے سمجھا دی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ تمہیں اس گھر میں صرف اور صرف میری دادی جان کا خیال رکھنا ہے۔ تمہیں ان کے کھانے پینے کا، ان کی دعاؤں کا، ہر چیز کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے، اور اس میں میں ذرا سی بھی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے اور ان کی تنہائی کے احساس کو کم کرو۔ مجھے امید ہے کہ اب تمہیں میری بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور ایک بات اور، میری موم سے جتنا ہو سکے دور رہنا۔ اگر وہ تم سے کچھ بھی پوچھے تو ان کی کسی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ان کے ساتھ کہیں آنے جانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اپنے کمرے سے بنا ضرورت باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ جتنا کام تمہیں سمجھایا ہے بس اسی پر دھیان دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ارہا پہلے ہی ساحر کے غصے سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس کی ہر بات پر خاموشی سے ہاں میں سر ہلاتی تھی۔ ساحر کو بھی اس کی ایسی حالت دیکھ کر احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کچھ زیادہ ہی سختی سے بات کی تھی، اسی لیے اب وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا، اور ارہا اس کی ساری باتیں سمجھ بھی گئی تھی۔ آنٹی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ساحر کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے، تو پھر یہ اچانک سے یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ نہ صرف کوئی لڑکی آئی ہے بلکہ اس کی بیوی بن کے اس کے گھر میں بھی آ گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ساحر اس سے بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے تو اس سے شادی کر کے اسے گھر لے آیا ہے، اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ میں ابھی صبر کروں اور آپ ساحر کو رشتے پر راضی کر لیں گی، لیکن آپ پر بھروسہ کرنے کا کیا نتیجہ نکلا؟ ساحر کسی دوسری لڑکی کو بیوی بنا کر گھر لے آیا ہے، اور میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوں۔ مایا شدید غصے اور صدمے میں تھی، جبکہ سمرین بیگم اپنی اکلوتی بھانجی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ابھی بھی کچھ بھی نہیں بگڑا۔ وہ بہت جلدی اس لڑکی کو ساحر کی زندگی سے دور کر دیں گی۔ ساحر کی بیوی اگر کوئی بنے گی تو وہ صرف اور صرف ان کی اپنی بھانجی مایا ہی ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ مگر مایا کو اپنی خالہ کے کسی بھی منصوبے پر بھروسہ نہیں تھا۔ مایا ساحر کو پسند کرتی تھی، اس کی دولت اور اس کی خوبصورتی پہ مرتی تھی، جبکہ سمرین بیگم بھی یہی چاہتی تھی کہ ساحر کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے جو اسی کے خاندان کی ہو، تاکہ کل کو انہیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور وہ سکون سے اپنی زندگی اس گھر میں عیش سے گزار سکے۔ اگر ساحر اپنی پسند کی کسی لڑکی سے شادی کرتا تو یقیناً سمرین بیگم کا اس گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا اور ان کی مرضی نہ چلتی۔ اسی لیے انہوں نے شروع سے ہی مایا کو یہ امید دلائی تھی کہ وہ مایا کی شادی ساحر سے کروائیں گی، جبکہ مایا بھی شروع سے ہی ساحر کے سپنے دیکھتی آ رہی تھی، اور اب اچانک کسی اور کا ساحر کی زندگی میں آ جانا دونوں کے لیے ہی بڑا صدمہ تھا۔ مگر سمرین بیگم بھی ہار ماننے والوں میں سے بالکل نہیں تھی۔ وہ ساحر کی سوتیلی ماں تھی، انہوں نے پیسوں کی خاطر ساحر کے والد سے دوسری شادی کی تھی۔ وہ ان کے دفتر میں ایک چھوٹی سی ملازمت کرتی تھی، اور پھر اپنی خوبصورتی کا جادو دکھا کر انہوں نے ساحر کے والد کو اس قدر اپنے قبضے میں کر لیا تھا کہ ان سے شادی کر کے اس گھر میں آ گئی تھی، جبکہ ساحر کے والد بھی اس کی کم عمری اور خوبصورتی پر مر مٹے تھے، اسی لیے اسے اپنی بیوی بنا کر یہاں لے آئے۔ اور اس عورت نے ایک دن بھی ساحر کو ماں کی محبت نہیں دی تھی، بلکہ باپ سے بھی دور کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ساحر شروع سے ہی اپنی سوتیلی ماں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کی چال بازیوں سے اچھی طرح سے واقف تھا، اور اپنے والد کی وفات کے بعد صرف اور صرف اس وجہ سے اسے اس گھر میں رکھا ہوا تھا کیونکہ اس نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے بعد ان کی ہر چیز کا خیال رکھے گا۔ یہی وجہ تھی کہ سمرین بیگم ابھی تک اس گھر میں موجود تھی۔
मगर अपनी चालाकी और मकारियों से बाज नहीं आई थी। तुम बस देखती जाओ मैं किस तरह से उस लड़की को ना सिर्फ इस घर से निकालती हूँ, बल्कि साहिर की जिंदगी से भी दूर करती है। बस कर दे आंटी, साहिर उससे शादी कर चुका है। मुझे आपकी किसी किस्म की झूठी तसल्ली नहीं चाहिए। माया अभी भी उनकी किसी बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी। देखो माया मेरी जान, मुझे सबसे ज्यादा तुम अजीज हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस देखती जाओ किस तरह से साहिर खुद उस लड़की को इस घर से धक्के देकर बाहर निकालेगा। ये बात कहते हुए समरीन बेगम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जबकि माया अच्छी तरह से जानती थी कि वो औरत किसी भी हद तक जा सकती है। इसीलिए एक मर्तबा फिर माया ने उन पर भरोसा किया था और उनके साथ मिलकर मुस्कुराने लगी थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। साहिर ने इरहा को दादी की सारी रूटीन बता दी थी। उनकी सारी मेडिसिन के बारे में भी अच्छी तरह से समझा दिया था और अब तो इरहा का सारा दिन उन्हीं के साथ गुजरता था। साहिर सुबह सुबह ही ऑफिस चला जाता और उसके बाद इरहा सारा वक्त दादी जान के साथ गुजारती थी और थोड़े ही दिनों में उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इरहा उनका दिल से ख्याल रखती थी। ये उसकी फिक्र और ख्याल ही था कि उनकी तबीयत काफी बेहतर हो गई थी। साहिर भी ये देखकर खुश था कि इरहा उनका दिल से ख्याल रखती है। आज वो अपने ऑफिस से जल्दी आया था ताकि कुछ वक्त अपनी दादी जान के साथ गुजार सके। शाम का वक्त था जब साहिर दादी जान के साथ बाहर लॉन में मौजूद था। इरहा दोनों के लिए चाय लेकर आई थी। इरहा को देखते ही दादी जान ने दुआएं देनी शुरू कर दी। साहिर तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। जब तुम इस लड़की को पहली मर्तबा घर लेकर आए थे ना, उसी वक्त इसे देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि ये किसी अच्छे घर की है। बहुत ही सुलझी हुई और मासूम है और अब तो मुझे इस बात पे पूरा यकीन हो गया है। उन्होंने इरहा को अपने पास आने का इशारा किया और उसे अपने पास ही बिठाकर साहिर के सामने उसकी तारीफें करने लगी। साहिर भी बहुत दिलचस्पी से उनकी सारी बातें सुन रहा था। जैसी लड़की मैं तुम्हारी जिंदगी में चाहती थी, इरहा बिल्कुल वैसी ही है। मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ साहिर। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है, इस प्यारी सी बच्ची को मेरी बहू बनाकर। और अब मैं दिल से दुआ करती हूँ कि तुम दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ खुश रहो। अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। अल्लाह ना करे दादी जान, आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो आपने हम सबके साथ मिलकर एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारनी है। साहिर ने जल्दी से उनकी बात के जवाब में ये बात कही, जबकि वो साहिर की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से तुम्हारी बीवी हर वक्त मेरा ख्याल रखती है, अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि शायद अब मैं कुछ अरसा और जी जाऊंगी, लेकिन इस तरह से नहीं। अब खैर से तुमने शादी कर ही ली है तो मुझे घर में रौनक चाहिए। तो फिर तुम दोनों कब मुझे कोई खुशखबरी सुना रहे हो? बस मेरी अब एक यही ख्वाहिश बाकी है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पोता उसे भी जल्द से जल्द पूरा कर दे। दादी जान की फरमाइश पर इरहा ने हैरत से उनकी तरफ देखा था, जबकि साहिर बिल्कुल इत्मीनान से बैठकर उनकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। जी दादी जान, आप बस दुआ किया करें। इंशाल्लाह आपकी ये ख्वाहिश भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। साहिर ने बहुत गौर से इरहा को देखते हुए उनकी बात का जवाब दिया था, जबकि इरहा साहिर का जवाब सुनकर मजीद हैरान हुई थी। आखिर ये शख्स चाहता क्या था? क्यों अपनी दादी जान के जज्बात के साथ इस तरह से मजाक कर रहा था? लेकिन इरहा ने सोच लिया था कि वो दादी जान से मजीद झूठ नहीं बोलेगी। वो कितनी मोहब्बत करती थी इरहा से और जब उन्हें हकीकत मालूम होगी तो उनका दिल बुरी तरह से टूट जाएगा। इरहा ने फैसला कर लिया था कि वो इस बारे में साहिर से ज़रूर बात करेगी, कि वो मजीद अपनी दादी जान को कोई झूठी उम्मीद ना दे। इसी तरह से बातों में कुछ वक्त गुजरा था और फिर दादी जान के आराम का वक्त हो गया था। इरहा उन्हें उनके कमरे में छोड़ आई थी और अपने कमरे में आकर साहिर का इंतजार करने लगी, जो अपने किसी काम से बाहर चला गया था। अब वो दिल ही दिल में अपने आप को बुरा भला कह रही थी। उसे इस शादी के लिए हाँ करनी ही नहीं चाहिए थी। इरहा शुरू से ही ऐसी थी, सबकी हमदर्द। वो कभी भी अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती थी। काफी देर इसी तरह इंतजार करते गुजरी। फिर जैसे ही साहिर अपने कमरे में आया, तो इरहा हिम्मत जमा करके उसके सामने मौजूद थी। सुनिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। पूरे 1 महीने में इरहा ने पहली मर्तबा साहिर को खुद से मुखातिब किया था। वो जो अभी कमरे में आया था, इरहा की आवाज़ सुनकर वहीं रुककर उसकी बात सुनने लगा। देखें, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है।
آپ نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس پر میں خاموش رہی، لیکن اب جو کچھ آپ اپنی دادی جان کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو آپ نے ان سے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ ہم دونوں نے محبت کی شادی کی ہے، اور اب آپ انہیں جھوٹی امیدیں دے رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ بات سوچی ہے کہ جب ہمارا کانٹریکٹ ختم ہوگا اور میں اس گھر سے چلی جاؤں گی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ ساحر بہت سکون سے اس کی ساری بات سن رہا تھا۔ وہ میری دادی ہیں، اسی لیے مجھے ان کی تم سے زیادہ فکر ہے۔ تمہیں ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں میں نے جس کام کے لیے رکھا ہے بس خاموشی سے وہی کرو اور باقی کی ساری باتیں بھول جاؤ۔ ساحر یہ کہہ کر آگے بڑھا ہی تھا جب پیچھے سے ارہا کی آواز سنائی دی۔ میں مزید ان سے یہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتی ہیں اور میں جب جب ان کے سامنے جاتی ہوں وہ بہت محبت سے پیش آتی ہے، مجھے بہت دعائیں دیتی ہے۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں انہیں اس طرح سے دھوکے میں رکھوں۔ اب میں مزید ان سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میں صبح ہی انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی اور یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ساحر اس کی بات سن کر غصے سے پلٹا تھا۔ دیکھو لڑکی، اگر میں تم سے نرمی سے پیش آ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی کرنا شروع کر دو۔ وہ میری دادی ہے، مجھے تم سے زیادہ ان کی فکر ہے۔ ان کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور اگر تم نے غلطی سے بھی ان کے سامنے کوئی بات کہی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی زبان کو بند رکھو اور اپنا کانٹریکٹ پورا کرو، اور شکر کرو کہ میں نے صرف تمہیں اس گھر میں اپنی دادی کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، کوئی اور شرط نہیں رکھی، ورنہ کانٹریکٹ میں تو یہ بات بھی شامل ہے کہ تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی، اور 6 مہینے کے لیے ہی صحیح تم میری اصل اور جائز بیوی ہو۔ آگے تم خود سمجھدار ہو۔ ساحر یہ کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اس کی آخر والی بات ارہا کو مزید پریشان کر گئی تھی۔ وہ شخص کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا تھا، اس سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی تھی۔ اس نے یہی سوچا کہ وہ اس سارے معاملے میں خاموش رہے گی، اس کے لیے بہتر ہے۔ اس گھر میں آئے ہوئے ارہا کو 2 مہینے گزر گئے تھے۔ اس کے ابا کا علاج شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں ہو رہا تھا، اور اب وہ پہلے سے کافی بہتر تھے۔ ارہا کبھی کبھار ساحر سے اجازت لے کر اپنے بابا سے ملنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ ارہا کے خیال رکھنے سے دادی جان بھی خود سے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی اور کافی بہتر ہو گئی تھی۔ دادی جان، جلدی سے اپنی دعا کھا لیں اور پھر سونے کے لیے لیٹ جائیں۔ آپ جانتی ہیں نا کہ زیادہ دیر تک جاگنا آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ارہا انہیں دعائیں کھانے کے لیے مجبور کر رہی تھی، جبکہ دادی جان اب دعاؤں کے نام پر بچوں کی طرح منہ بنانے لگتی تھی۔ اب تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں میری بیٹی، اب تو ان دعاؤں سے میرا پیچھا چھڑوا دو۔ پہلے تو اکیلا ساحر تھا کہ ہر وقت میرے پیچھے پلا رہتا تھا، اب تم بھی اس کے ساتھ مل گئی ہو۔ وہ اس لیے میری پیاری دادی جان کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ آپ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد آپ کو یہ ساری دعائیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جلدی سے یہ دعا کھا لیں۔ ارہا نے بہت محبت سے انہیں دوا کھلائی تھی اور انہیں بستر پر لٹا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ساحر آج کل دیر سے گھر واپس آتا تھا۔ واپس آ کر بھی وہ اپنے کمرے سے جڑے دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا تھا۔ صبح بھی جلد ہی آفس کے لیے چلا جاتا تھا۔ ارہا کو اپنے کمرے میں آ کر لیٹے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب ملازمہ بھاگتی ہوئی ارہا کے پاس آئی۔ بیگم صاحبہ جلدی چلیں، بڑی بیگم صاحبہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر تو ارہا کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ انہیں دوا کھلا کر آئی تھی۔ جیسے ہی ارہا نے دادی جان کے کمرے میں قدم رکھا تھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ دادی جان اپنے بستر پر بے ہوش پڑی تھی اور ان کے منہ سے بھی عجیب طرح کا جھاگ نکل رہا تھا۔ ارہا کو تو خود سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تب ہی ساحر کی سوتیلی ماں فوراً وہاں پہنچی تھی اور دادی جان کو ہسپتال لے گئی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ ہوا جو ارہا نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ دادی جان کو غلط دوا دی گئی تھی جس سے ان کی جان کو خطرہ تھا، اور یہ بات ملازمہ سے ارہا کو معلوم ہوئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو روزانہ ہی دادی جان کو وہی دوا دیتی تھی۔ رات سے وہ ان کے لیے دعا کر رہی تھی۔ دادی جان کی شکل میں ارہا کو دوبارہ سے اپنی ماں مل گئی تھی۔ اب وہ دوبارہ سے اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی جب ساحر کمرے میں آیا۔ غصے اور صدمے سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ارہا کا بازو پکڑا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بولو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ ساحر دھارا تھا اور گھسیٹتے ہوئے اسے نیچے لایا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری دادی جان کو غلط دوا دینے کی؟ اگر تمہیں اس گھر سے جانا ہی تھا تو تم مجھے بتا دیتی، میں تمہیں جانے دیتا۔
اس کے لیے ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ساحر اس قدر غصے میں تھا کہ ارہا کو یہی لگا کہ ابھی وہ اس کو قتل کر دے گا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں، اس نے کوئی غلط دوا نہیں دی، لیکن ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ انہیں غلط دوا دی گئی ہے، جبکہ دادی جان کی ساری دواؤں کا خیال، کھانے پینے کا خیال ارہا ہی رکھتی تھی۔ اسی لیے سارا الزام اسی پر آیا تھا، اور ساحر نے اس کی ایک بات نہیں سنی تھی اور بنا اسے اپنی صفائی کا موقع دیے گھر سے باہر نکال دیا۔ اگر تم ایک لمحہ بھی میرے سامنے کھڑی رہی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ آج کے بعد اپنی شکل مت دکھانا مجھے، اور اگر میری دادی جان کو کچھ بھی ہوا تو تمہارے بابا بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ اب نکل جاؤ میرے گھر سے، دوبارہ کبھی پلٹ کر نہ آنا۔ ارہا روتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ ساحر کو لے کر اب تک جو اس نے سوچا تھا وہ سب غلط ثابت ہوا تھا۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ وہ بہت ہی اچھا، انصاف پسند انسان ہے، لیکن یہاں پر اس نے ارہا کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا۔ 2-3 دن گزر گئے تھے۔ ساحر ایک لمحے کے لیے بھی دادی جان سے دور نہیں ہوا تھا، اور دوسری طرف سمرین بیگم کو بھی ہمدردی جتانے کا موقع مل گیا تھا۔ 5 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد دادی جان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ ساحر انہیں گھر واپس لے آیا تھا، اور وہ تب سے مسلسل ارہا کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اور ساحر اس سوال کو نظر انداز کر رہا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دادی جان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر ساحر کمرے سے نکلا ہی تھا کہ سمرین بیگم کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پہلے تو وہ نظر انداز کر کے جانے لگا، لیکن ارہا کے نام پر وہ رک گیا۔ دیکھو نا مایا ڈارلنگ، میں نے تم سے کہا تھا نا، اس لڑکی کو میں زیادہ دنوں تک اس گھر میں ٹکنے نہیں دوں گی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دیکھنا ساحر خود اسے گھر سے دھکے مار کر باہر نکالے گا، اور دیکھو میں نے کس طرح سے اپنا وعدہ پورا کیا، اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی کیونکہ ساحر کو اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ اسے ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ اس کی پیاری دادی جان کو غلط دوا ارہا نے دی تھی، اور وہ ساری زندگی یہی سمجھتا رہے گا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں اس بیچاری کا کچھ قصور نہیں تھا۔ میں نے ہی وہ دوا تبدیل کی تھی تاکہ سارا الزام اس پر آئے اور ساحر اسے گھر سے نکال دے، اور دیکھو ویسا ہی ہوا ہے۔ اب تمہیں ساحر کی زندگی میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، بس تم شادی کی تیاری کرو۔ جیسے ہی وہ بڑھیا تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے، میں ساحر کو اس رشتے پر راضی کر لوں گی، تم فکر مت کرو۔ جس طرح میں اس لڑکی کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں، ساحر کو بھی میں راضی کر ہی لوں گی۔ اب تم بس شادی کی تیاریاں کرو۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں ہنسنے لگی تھی۔ ساحر جب سے اپنے کمرے میں آیا تھا، سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا کر بس یہی بات سوچے جا رہا تھا کہ اس لڑکی نے کتنی بار کہا تھا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن ساحر نے ایک مرتبہ بھی اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ جانے انجانے میں وہ بہت زیادتی کر چکا تھا ارہا کے ساتھ۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ہر چیز کا ازالہ کیا جائے۔ اگلے ہی دن ساحر ارہا کے گھر پر موجود تھا۔ اس کے والد بھی اب صحت یاب ہو کر گھر واپس آ گئے تھے، جبکہ ارہا نے سب کچھ اپنے والد کو بتا دیا تھا، اپنی شادی سے لے کر ہر بات بتا دی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور اس کے لیے میں معافی مانگنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ میں نے ارہا سے شادی ایک کنٹریکٹ میرج ضرور کی تھی، لیکن اس کے پیچھے میری نیت بری نہیں تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مجھے اپنی دادی کے لیے ایک بھروسے مند لڑکی چاہیے تھی جو ان کا خیال رکھ سکے۔ میں جس بھی لڑکی کو ان کا خیال رکھنے کے لیے رکھتا تھا، میری سوتیلی ماں اسے اپنے ساتھ ملا لیتی تھی، جس کی وجہ سے میری دادی کی صحت ٹھیک ہونے کی بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے یہی راستہ صحیح لگا، اسی لیے میں نے ارہا سے کنٹریکٹ میرج کی تھی اور اسے اپنے گھر میں رکھا تھا، یہ سوچ کر کہ جب میری دادی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گی تو میں اسے اس کے گھر واپس بھیج دوں گا۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دوران وہ لڑکی میرے لیے اتنی خاص ہو جائے گی کہ میں اس کے بغیر جی نہیں پاؤں گا۔ ساحر نے سارا سچ بتا دیا تھا کہ کس طرح سے اس کی ماں نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور ارہا سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ ارہا نے اسے معاف کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہمارے بیچ میں جو بھی غلط فہمی تھی وہ دور ہو چکی ہے، اور آپ کا کام بھی ہو گیا ہے۔ اب آپ کی دادی جان بہتر ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ کو مزید میری ضرورت ہوگی، اس لیے ہمیں یہ کنٹریکٹ اب ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن ساحر کے لیے تو یہ کنٹریکٹ بس اس کی زندگی بن چکا تھا، وہ کیسے اسے ختم کر سکتا تھا؟ ارہا، کیا تم ہمیشہ کے لیے اس کنٹریکٹ کو نہیں نبھا سکتی؟ مجھے اور میری دادی جان کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اب ہمیشہ کے لیے اس گھر میں ہمارے ساتھ رہو۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے میرا ساتھ قبول کرو گی؟
ارہا کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں ساحر اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے بابا کے کہنے پر ہاں کر دی۔ پھر اپنے بابا کی رضامندی سے ہی ان دونوں کا دوبارہ نکاح ہوا تھا اور ساحر عزت اور دھوم دھام سے رخصت کروا کر ارہا کو اپنے گھر لے آیا تھا، جبکہ اپنی سوتیلی ماں کو اس نے جیل بھجوا دیا تھا۔ جو حرکت اس نے کی تھی وہ ناقابل برداشت اور ناقابل معافی تھی۔ اس کی وجہ سے دادی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ مایا بھی اپنے گھر واپس چلی گئی۔ ساحر اور ارہا نے دونوں نے ایک دوسرے کو دل و جان سے قبول کیا تھا۔ دادی جان بھی اپنے دونوں بچوں کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش تھی اور ان کے اچھے مستقبل کے لیے ہر وقت دعا کرتی تھی۔